Miyayaliwang materialis, kwento at tema. Rening pasibayong bibida ngeni king tuturing a Belen capital ning bansa, ing probinsya ning Tarlac. At ing Belen napapakit ing produkto ning karelang Balen, kalupa ning mais ning San Manuel, ilang-ilang ning Anao, ang pang water lily ning syudad ning Tarlac. Ing Belen antimong atsuking ilog at meginong moderno ring aliwa at inang maki 3D effect. Balang partisipantes, kailangan gumamit recycled materials king 50% daring Belen. Medong kanuining paralan king pa magpapakit king pa magmasabal daring Tarlakenyo king indong kalikasan. Kerakalan ka ring Belen ring gawa king baging, kwayan, recycled plastic kalupa ning plastic cups sa pangboti. Samantala, nako eksena naman ring Belen agawa ka ring imalan iba't ukay-ukay. Sisimbolo iniking kapanakitan daking lugar. Ang poing Belen ari representa ka ring kapatad tamong lumad. Amin pong binibigyan pansin ang mga kulturang Pilipino. Gusto po namin makita sa mga kabataan na ang paggamit ng mga pansariling ating materyales ay dapat iyon po ang isabuhay nila sa bawat ginagawa po nila. Banwang 2007 inyang linsad ing Belenismo king Tarlac. Tarlakenyo po kami as Tarlakenyo. We're very proud po sa Tarlac na ginawa nila yung Belen na to. At ingatlong kategorya ing Belenismo ang maliyaring pakyabayan ring Belen. Pisamban ang pong pribadong establishmento. May pupusnaing tauling judging karing Belen at makasadya ng ianunsyo ring Menyambut, King Disyembre. Every Belen tells a story of our people, our culture, our heritage, our beliefs, and our values. Ang pinakamahalaga ho, sama-sama kami nagbibigay importansya sa kahalagahan ng tunay na diwa ng Pasko. Joeline Baluyot para King Kapampangan News, King CNN Philippines.